शादी का सारा नाल मुलाकात की गई है कासिम साहब की हम अच्छा सी का की बात किया सी का डी का के पास हमने बीए किया था उसके बाद मास्टर किया है एमए हिस्ट्री और हेलो माशाल्लाह वेरी गुड और ठीक आपके बाद फील्ड में आगे जो टेक्सटाइल को ज्वाइन करा और माशाल्लाह आप सब बस की वीडियो और कैमरा पकड़ और अच्छा तारुफ के दौरान ना सारे ताकि पीछे देखना बात चली जाए हाँ बस तारुफ के दौरान थोड़ा सा ना तहसील रोड पक्का सीधा बस्ती हासिल वाला और शादी जो भी की एक रोज को सीधे पैसा है कुछ यार वो तो नहीं बता उन्हें है तो मैं सुबह में शिकायत की बोल आती है फिर भाई और मैं तो आपको बता रहा हूं यार भाई जी मैं कुछ ही कहिए सब शैतान और बहुत छोटा जिंदगी का सब यार पता क्या सिकिर भाई आवाज खान साहब आगे आपके पास बस इसी तरह खान शिके देखिए आवाज ना मेरी अपनी आवाज सोच नहीं सकती है लेकिन मेरा कहने का मकसद है यार आपस में बैठे ना वो काफी किया ये बात लॉर्डली यानी कि आवाज बुलंद मैंने तो समझ नहीं आती भाई वैसे भाई ने जो है ना सही पर मैं कि जरा चुप करके बात ना पता ही नहीं बीते 3 साल बाद हमको लगा चाहिए तो क्योंकि 3 साल तो आवाज आ ही बड़ा नहीं मैंने जवाब को निशाने नहीं कर दिए तो माशाल्लाह इतनी इज्जत है कि ओल्ड खेल जो सही समझते हैं तो पहुंचे हुए अच्छा मेरे साथ सारे दिन बाद के बड़ा वक्त बना के रहना बी काम के बाद मैं कंपनी मुख्तलिफ ज्वाइन की दिया इन टाइम में पब्लिशर कंपनी में एज ए मार्केटिंग ये साथी ना बहुत my name is Umar Javed. I belong to Karodota. My qualification is BCom. I am an art officer teacher in Bangalore. सरकारी में दफ्तर के अंदर है पक्का बता शरीफों की टोली कहा करता लेकिन उन शरीफों के मुर्शिद ये थे जो शरीफ पहले कौन लोग के थे मुर्शिद ये थे ये शायद पढ़े मैंने शरीफ तो लाया हां तो बात बंदा भी सुना होगा जैसे यार अल्लाह भाई भाई अंदर अच्छा ये देखिए ये बड़ी बात मैंने एमबीए किया यानी कि हम क्लास में डी काम तक उम्र ऐसा होता है कि एक ही जिले के लोग होते हैं क्लास में जाते हैं जिलों के लोग आ जाते हैं तो अल्लाह का शुक्र है ग्रुप इसीलिए फाज भी रह सकता है
بھائی حفیظ صاحب نے ڈی کام کیا ہمارے ساتھ اور اس کے بعد انہوں نے بی کام کیا اور نہیں ایجوکیشن اکیڈمی سی کام کے بعد چلا گیا تھا پھر میں نے سی ٹیچر کا کورس کیا تھا Lord to as the area manager from Basi. Yeah, take it. اجلاس کا کام کرتے ہیں بھائی اسی کا بھی کے بعد پڑھا نہیں اجاز بھائی دیکھ لو بھائی کس چیز کے جیسے کرتے ہوتا ایک طرح سے ہمیں آ رہی تھی نا ناشتہ میں منگا کے منگا کے جس علاقے کیا ہے 5 کلومیٹر بعد پردیش پانڈے میں آج کل تقریباً 2008 میں ہوتا ہے شفٹ ہے ایز جنرل مینیجر میں تقریباً 20-22 سال سے ہوتے رہے راجستھان میں تقریباً 2-3 سال میں 8 سال میرا
रमजान से कब तक होते हो? अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके का है वगैरह आगे लेकर काफी कर लिया है और पिछले दिन जो है इसका है तो दोबारा करें 2 बार से बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। भाई जो है वैसे इस ग्रुप के अंदर एक्टिव भी है और वैसे इतने डिप्टी के हिसाब से हम साहब तो डिप्लोमा है इसमें चाहिए जॉब के दौरान ही है दूसरा की चाहिए सामने में लगा देते तो वही एक खूबसूरत बात है कि जनाब वो कहते हैं जी कि अगर क्या था पुत्र हालना है इसका क्या कौन है सर क्यों रहेगा काम बोली ऊपर क्या अच्छा और छोटे छोटे और खूबसूरत बहुत बातें एजाज साहब के साथ इधर बैठे वो एक शाह साहब हुआ करते थे वो अंग्रेजी का टेस्ट नहीं देते थे तो उर्दू शॉर्ट हैंड में पढ़ते थे वो शाह साहब जी के पाँव ऊंचे बन के बैठ जाते थे मैं फिर एग्जामिनर को मैं बड़ी सख्ती करता तो आखिर में एजाज साहब कहते हैं लान तीजे करने सी वो बच्चे और इधर भी काम में वो अभी ना वो ऐसे एक बच्चा आके ना तो जब उसमें ना वो देखे ना ये मोहब्बतों के है ना मोहब्बतों में अजब है दिलों को धड़का सा हर शख्स के साथ है मोहब्बतों में अजब है दिलों को धड़का सा न जाने कौन कहाँ रास्ता बदल जाए कोई मोड़ काट ले कब्र की तरफ हम किधर जाएंगे एक और दूसरा छोटी छोटी यादें हैं जैसे हाकिम सरवर तारा है ना ये आता था ना ऊपर तो इधर ही पे बैठ जाता तो टाँग को चिमट के बैठता था मैं तो कह रहा था ऊपर बैठे कह के सर मैं इधर बैठा हूँ मैं बड़ा वक्त पड़ा है मैं ऊपर बैठ जाऊँगा कभी कभी अपने वाले साहब के साथ किया था एक मैं जिंदगी में कभी लाजवाब नहीं हुआ या किसी ये ऐसा वाक़या नहीं हुआ सिवाय एक बच्चे के सामने और उसका नाम है बहुत मैं कैसे लाजवाब हुआ अच्छा मैं गया मुझे एक आदत है मैं पहले पैसे देता हूँ अपने बच्चों को चूँकि वो रोज़ी कमा रहे हो तो शुरू कर जो हमारे पास है रिस्क पहले भी था मैं क्या तो इसने कहा जी सर पैसे ना दे मैंने कहा पैसे मैं दूंगा ये नहीं हो सकता कि दुकान आपने खोली मैं पैसे क्यों ना दूँ मैंने कहा यार अकल को हाथ मारो बड़े जो है ना कभी वो जो है ना ये बच्चों से पैसे लेते हुए अच्छे लगते हैं कह के सर रह लेते जब बच्चे कमाने वाले हो जाते हैं तो बड़े पैसे नहीं देते और एक दफ़ा वैसे बच्चों के अपने अपने छोटे छोटे लाड बिल्कुल इसी तरह मतलब एक साहब फरमा रहे थे कि मैं इनके जिम्मे लगाता था भाई मैं और कोई काम भी वो कहते ना मैं क्या करूँगा अगर मोहब्बत में हो गया ना काम मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता तो काम तो ये आता है बोलने वाला तो जैसे मैं एक साहब जिम्मे लगाते थे तो वही एक खूबसूरत बात है कि जनाब वो कहते ना जी कि अगर जाता पुत्र हालना भाई इसी तरह कौन है इसी सर प्योर लड़का काम है बोली करे क्या करे अच्छा और छोटे छोटे और खूबसूरत बहुत बातें एजाज साहब के साथ इधर बैठे वो एक शाह साहब हुआ करते थे वो अंग्रेजी का टेस्ट नहीं देते थे तो उर्दू शॉर्ट हैंड में पढ़ते थे वो शाह साहब जी इनके पाँव को चिमट के बैठ जाते तो मैं फिर एग्जामिनर था तो मैं बड़ी सख्ती करता था आखिर में शाह साहब कहते हैं लान तीजे करने सी वो बच्चे और इधर भी काम में वो अभी ना वो ऐसे एक बच्चा आके ना तो जब उसने ना वो अपनी वो ये वैगनार ली तो वो फिर आके ना वो उसने खबर सुनाई मुझे फिर वो आके ना मेरे दाएं घुटने को चिमट के बैठ गया कुर्सी के साथ अच्छा तो वो जो बच्चा बैठा वो दूसरा फिर भाग के आ गया तो कहने लगा दाएं टांग मेरी मैं चिमट के फिर थोड़ी देर के लिए वो बैठे रहे छोटी छोटी खूबसूरती आते हैं हम उनके साथ इधर कसी लेकर काम किया करते थे ऐसे ऊपर एक तकरीब हो रही थी मुझे कहने लगे कि जनाब वो फरी साहब को बुला लें वो मैंने ट्यूबवेल चलाया हुआ था तो कसी मेरे इधर रखी हुई थी तो मैं पानी लगा रहा था जब प्रिंसिपल था तो मेरे से यह काम था तो मैंने बुला के तुझे तो जब फिर मैं मेरा पानी लगा रहा है बड़ी मेहरबानी छोटी छोटी खूबसूरत बातें यादें यही ज़िंदगी में बस आखिरी एक छोटा सा सबक है माफ़ करना सीख जाइए ज़िंदगी आसान हो जाएगी माफ़ करना बड़ी बैठे हैं अक्सर बहुत समय अजीज तलबा हैं अजीज बच्चे हैं हमारे लिए उसी तरह से तो मुझे कार मौसूल हुई अननोन नंबर से रमजान साहब की तरफ से परसों शाम को तो इन्होंने तारफ़ कराया वक्तन फ़वक्तन कभी कभी भूले चुके कोई और भी शागिर्द याद कर लेता है एक स्टूडेंट ने याद किया
तब तक ही मैं पढ़ाता रहा। यहाँ 30 साल का अर्सा मेरा है गुलाम मक्तम हुई, 87 से लेके 2016 तक 30 साल पूरे। कॉल आ जाती है कुछ, इसको स्टूडेंट को उस्ताद पढ़ाते हैं सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में तलबा को, और कुछ ऐसे होनहार तलबा वो असाज़ा को भी याद रह जाते हैं, स्टूडेंट भी याद रखते हैं। कहीं ना कहीं से अब मोबाइल का दौर आ गया है। पहले कुछ थोड़ा सा अंधेरा था, आज से 10-15-20 साल 15 साल पहले पता नहीं चलता था कि कौन कहाँ पे है, किस जगह बस रहा है। अब कोशिश से कम अज़ कम किसी का अगर हमारे दिल में है ये किसी की तलब ख्वाहिश, अपना कुलीग है, दोस्त है, क्लास वाले है, कोई उस्ताद है, उसका नंबर हम कहीं ना कहीं से ले सकते हैं। अब ऐसी बात नहीं है। तो मुझे खुशी हुई तो इन्होंने जो है अपना तारफ़ कराने के बाद कहा कि ऐसे है जी कि हम एक पार्टी का ईद मिलन पार्टी का एहतमाम कर रहे हैं, असाज़ा भी होंगे, हमारे तलबा भी होंगे उस्ताद के। तो मेरी खुशी का ठिकाना रहा। जैसे ईद की बात है, मैं वक्तन यहाँ दिल करता है, 6-7 साल हो गए रिटायरमेंट को, घर बैठे बैठे कोई साइड बिजनेस या पूछते हैं अक्सर कि क्या कर रहे हैं जी आजकल को स्कूल बना लिए, मैं नहीं, बस जी आप घर में ही टाइम गुजारते हैं बच्चों के साथ, और जो वक्त मिलता है अल्लाह को भी याद कर लेते हैं, मस्जिद करीब है। तो ख्वाहिश होती है कहीं चल फिर के कहीं जाके, अगर किसी बहाने से, बहुत कम जाता हूँ मैं, मेरा इतना सोशल कॉन्टैक्ट बहुत कम है, इसी बहाने से मैं खुद मोटरसाइकिल है मेरे पास पुरानी सी, वो भी मैंने जो है ना वो 30 साल हो गए उसको, 25 साल, तो वो रखी हुई है होंडा। इसलिए रखी है कि वो खर्चा उसका कम होता है, दौड़ाता हूँ कहीं जाके पहुँच जाता हूँ, जुम्मा पढ़ाता हूँ, दूध लाते अब्दुल हकीम चला गया जुम्मा नमाज पढ़ने कुतुब से, तो बाहर आदमी मुझसे बाकी दोस्त बैठे हैं तो वो भी इज़हार ख्याल करेंगे। तो मैंने फ़ौरन इसको हामी करी और मैं उसी दिन ज़्यादा तो नहीं गुजरे, वक्त मुहैया कर लिया कि अभी अगर होता तो मेरे पास कोई ताकत परवाज़ होती तो मैं अभी उनकी महफिल होती वहाँ पे पहुँच जाता। मैंने बसों में धक्के खाए 30 साल पूरे, रोड बहुत खस्ता, और सबको पता है इस रोड की हालत का, जो इधर से आते हैं उनको भी पता है, जो नहीं आते उनके भी जो स्टूडेंट्स आते उनके पढ़ते थे वो बताया करते थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह रोड की हालत सही है, तो आ जाता हूँ कॉलेज में, कहता हूँ कि भाई स्कीम वो स्टूडेंट है जी बिल्कुल, तो यार कभी कोई फंक्शन हो, तलबा की कोई पार्टी हो, कोई तकसीम इनामात हो, तो यार मुझे बताया करो, एक फोन निकाल दिया करो तो मैं पहुँच जाऊँगा। जितने हम दोस्त बैठे हैं कभी भी उस वक्त के बाद इकट्ठे सारे नहीं हुए। 20 साल पहले जितना अर्सा कह रहे हैं जस्टिस मोहित है कितना अर्सा गुजर गया, तो ये हकीकी फरीद साहब ऐसे जितने हम अभी बैठे हैं इकट्ठे इस तरह से, तो अगर एक कोई है रशीद साहब नहीं है, अकरम साहब नहीं, बाकी अगर बैठे हैं पार्टी हुई अलविदाई कोई यहाँ पे कलीग इकट्ठे हुए, ये इतना मजमा नहीं हुआ। तो ये सिर्फ उन आपने जो इनिशिएटिव लिया चौहान साहब रमजान साहब और जो इनिशिएटिव लिया बाकी दोस्तों ने जो है मिल के जो है इस प्रोग्राम को इतने अच्छे तरीके से अरेंज किया। पढ़ते रहते हैं अखबारें में या कोई टीवी पे को खबर सुन ली, बहुत कम देखने को मिला ऐसा कि असातिज़ा और ओल्ड जो हैं स्टूडेंट 30-35 साल पीछे वाले 30 साल पहले वाले वो इकट्ठे मिल के बैठे हों, उन असातिज़ा को बुलाया हो। तो अल्लाह ताला ने हमें भी आपकी दुआओं से कुछ ज़िंदगी सांसें मोहलत दी जो आज यहाँ आपके साथ बैठे हैं। तो पता नहीं होता ज़िंदगी का, मेरी भी हमारी भी दुआएं आपके लिए, बच्चे हैं हमारे लिए, उसी तरह से अल्लाह आपको खुशकरम रखे। आप जिस भी कारोबार में जहाँ भी सेट हैं, आपके जो मुलाजमत में हैं, जो कारोबार बिजनेस में हैं, प्राइवेट हैं, यहाँ भी है, अल्लाह ताला आपको उसमें मज़ीद तरक्कियाँ। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बैठ
کا استاد اردو بھی پڑھا دیا کرتا تھا، میں نے 1 سال اردو بھی پڑھائی تھی اسی طرح پھر. اور وہاں تو نظام ہی ایسا تھا کہ خان صاحب بے شک چھوٹے تھے لیکن لیڈ یہی کرتے تھے ہمیشہ. اب بھی ماشاء اللہ وہی لیڈر ہیں اس لیول پہ بھی وہی کہ انہوں نے ہی بچوں کو اور جب بھی ہمارے یہاں کوئی بات ہوتی تھی تو الحمدللہ خان صاحب کہتے تھے میں ہوں نا، اور وہ فنکشن ٹور کچھ بھی ہو وہ سنبھال لیتے تھے اور کامیاب ہوتا تھا. اور میں اچانک ایک بات یاد آ گئی کہ ہمارے کالج میں ایز اے پرنسپل بھی جب ہوتا تھا نا تو میرے لیے ایک باعث تکلیف ہوا کرتی تھی بات کہ میں تقریر نہیں کر سکتا. میں فریدی صاحب کی منت کیا کرتا تھا کہ اسٹیج پہ بھی نہ اٹھاؤ مجھے، بے شک اگر اسٹیج پہ بیٹھ گیا اور میری جگہ پہ میں کر دوں گا تقریر. آج تک اتنی سروس اور آج بھی شاید میں پکڑ کے کام میں کہتا کہ میری جگہ تو فریدی صاحب، لیکن میرے دل کے اندر جو باتیں ہیں وہ میرے علاوہ شاید کوئی اور نہ کر سکتا. تو فریدی صاحب آپ کی اجازت سے ٹوٹے ٹوٹے روڈ پہ موٹر سائیکل پہ آیا کرتا تھا اور شام تک یہاں رہتے تھے ہم سارے دوست جو ہے نا. اتنی محبت. میں نے 10-12 سال باول نگر میں پڑھایا ہے، 1-2 سال بہاڑی میں. 1981 میں نے 60 سال عمر میں ریٹائر ہوا تھا اور جب کیلکولیشن کی تو اس میں سے 40 سال میری نوکری تھی اور 20 سال کا تھا میں تو جاب میں آ گیا. تو 60 سال یعنی 2/3 جو ہے نا وہ میری جاب پڑھنے پڑھانے میں رہی اور زیادہ تر میں نے ٹیچنگ میں ہی اینڈ تک وہ کیا. اور 2005 میں جس طرح صغیر میں آپ کہہ رہے تھے 2005 میں میں نے اپنے کالج میں پرنسپل ہوتے ہوئے ایوننگ کلاس میں M.Com میں داخلہ لے لیا اور اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ کے اور اپنے جونیئر اساتذہ سے لیکچر لے کے اور کمپیٹ کیا اور میں نے M.Com میں اور میری ہی اپنی اسٹوڈنٹ جو تھی وہ اس نے گولڈ میڈل لیا اور اسٹیج پہ جو ہے نا ہم نے جو میڈل پہنے تو اس لڑکی نے وہ میڈل بھی مجھے دے دیا. ابھی تک بھی پڑھ رہا ہوں اور ابھی تک بھی کام کر رہا ہوں بیٹھ کے. پاؤں سوج جاتے ہیں، شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے اور پچھلے ریٹائرمنٹ کے بعد سے گاڑی بھی نہیں چلا سکتا. بھائی ڈاکٹرز نے منع کی ہوئی ہے. میں بڑا پریشان تھا کہ یہ دونوں بچے حاکم اور یہ آئے اور میں نے اپنے گھر بیوی کو اور بیٹے کو کہا کہ میرے 2 طرح کے شاگرد آ رہے ہیں تو پانی لگانا اور یہ ارینجمنٹ کر لو. ڈرائنگ روم میں ہم بیٹھے 15 منٹ بعد بیٹے نے اندر سے مووی بنا دی. یہ دونوں میرے پاؤں دبا رہے تھے، گندے دبا رہے تھے. ایسے بیٹھا تھا میں، یہ شاگرد ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو آپ کے ڈرائنگ روم میں کیا ہو رہا ہے. پاپا صوفے پہ بیٹھے ہوئے اور 2 بندے جو ہے نا ان کے پاؤں دبا رہے ہیں، جوتے اتارے ہوئے بابا نے. اور بابا نے جسٹ کہا تھا کہ میرے پاؤں سوکھ جاتے ہیں شوگر کی وجہ سے، میں چل نہیں سکتا. تو یہ جناب مارچیں ہو رہی ہیں اور تو کیا ہو رہا ہے. میں مہینے بعد آج گھر سے نکلا ہوں اور کل سے پریشان تھا کہ کس طرح پہنچوں گا لودھرا. تو یہ انہوں نے کہا جی ہم بھیج دیں گے. ملک اکرم صاحب ہمیشہ مہربانی کرتے ہیں، یزمان کہیں جانا ہو ساتھ لے جاتے ہیں. اللہ نے بندوبست کیا، داماد آیا ہوا تو میں کہا یار وہاں تک چھوڑ. جو ہی میں اسٹاپ پہ اترا ہوں پرانے زمانے کی وہ یاد آ گئی. بس پہ آیا کرتے تھے، واپسی بھی بس پہ جایا کرتے تھے. تو وہیں سے میرا دل کر رہا تھا کہ میں بھاگ کے دوڑوں. طاقت آ گئی. آدھے گھنٹے سے زیادہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا کرسی پہ. تو دل کرتا ہے کہ لیکچر دے دوں، کیا کر دوں اور کیا کر دوں. اللہ نے آپ کو ایک کلاس ایک سیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں. مجھے یاد ہے کئی بچوں نے رابطے کیے ہیں جب سے یہ فیس بک پر یہ ہوا ہے تو کئیوں کے رابطے ہوئے ہیں. آپ کے لودھرا کے شہر کے کس لیول پر پہنچے ہوئے بچے. ایک طاہر اقبال ہے یہاں کا SHO ہے، وہ لودھرا کا ہے. میں میرے بھائی ڈاکٹر ہیں دونوں. جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی جان آپ ہاسپٹل چلتے ہیں، وہاں آپ کا چیک اپ کرواتے ہیں، آپ کا بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں.
प्रोटोकॉल के साथ ले जाते हैं। नाम है उनका भावलपुर में एक। और जब खान साहब हम लिबर्टी में जाते हैं ना, तो भाई ने यहाँ से पकड़ा हुआ होता है और वो स्टिक लगा के और सुई बड़ी खुशी हुई दिल से जो है ना आपके पास चले आए जब भी आप लोगों ने बुलाया, क्योंकि हमारा और आपका सफ़र कम अज़ कम 250 किलोमीटर का है। तो साफ ज़ाहिर है इस दौर में हर किसी की मसरूफियात मसाइल उससे निकलना बहुत मुश्किल था। तो जब भी फ़ोन आया तो मैंने कहा चलो भाई मैं हाजिर हूँ, मैं आया आप लोगों का खलूस मेहरबानी। बस अब हम लोग रिटायर हो चुके हैं, अब इस दुनिया में आप लोग चले गए, इंशाल्लाह आपके लिए दुआ गो है। आप हमारी सेहत के लिए दुआ करें, हम आपकी तरक्कियों के लिए दुआ करें। और जितने भी हल्का मुलाजिम और काम ये बहुत हो गए, अब हमने नहीं है। अजहर साहब बहुत प्यारे प्यारे आपको सारिया मालिक साहब मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है कुछ अपने असाज़ा मेरी भी उसी तरह से दुनिया और आखिरत की खैर आप लोगों को भी हमें भी को अपने स्टूडेंट्स को मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। और ये ज़िंदगी के मौके ऐसे कभी कभी मिलते हैं जिनके हाथ रोज नहीं आते कि जो इंसान किसी नए काम के लिए अच्छे काम के लिए कोशिश करता है, अल्लाह पाक उसको सिला देता है। और ये जो मौका आज हमें मिला है या मिलेंगे, ये याद एबल होंगे या बेंगलोरी एबल होंगे, इनको याद करते रहेंगे हम, क्योंकि ज़िंदगी का मकसद ही यही हमारा कि कभी कहते हैं कि हम किसी मोड़ पे मिले, किसी जगह पे मिले, अगर जिंदा है तो इंशाल्लाह ज़िंदगी के किसी हिस्से में किसी जगह पे हमारी मुलाकात हो जाती है। बाकी ये आप तमाम हमारे जो शागिर्द में हमारे भाई हैं और बिल्कुल खास तौर पर शकीर और मुल्तान का नाम लिया जा रहा है, ये भी इनकी मोहब्बत, इनकी अपनी चाहत, इनका खुलूस वो हमारे लिए यादगार है। और बाकी बातें तो सारे मेरे मोहतरम सारे ने किए, याद रखिएगा कि हमेशा उस्ताद और वालिद की दुआएं जो इंसान को कामयाबी तक ले जाती है। और ये कभी भी ना भूलिएगा, अगर कोई आपके साथ छोटा है, बड़ा है, और बिलखुसूस वालिदैन है और उस्ताद कोई भी है, अगर अपना पैगाम अगर नहीं है लेकिन उसका एक रुतबा उस्ताद की हैसियत है, तो
آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ اس کو ریکارڈ کریں, اس کی رسپیکٹ کریں اور استاد اور والد کے منہ سے نکلے اور جو بھی الفاظ ہوگا وہ آپ کو زندگی کے ہر لمحے میں کامیابی کی طرف لے جائے. تو الفاظ اتنے ہیں میرے پاس بھی. بہرحال آپ سب دوستوں کا, آپ سب ماں باپ کا بہت بہت شکریہ کہ زندگی کے یہ لمحات میں انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رہیں. میرا نام ملک محمد اکرم ہے. میں 1985 میں بھرتی ہوا اور پہلی پوسٹ کی کامرس کا نظام ہوئی. 1 سال بعد گودرا میں آ گیا. 1991 میں پروموشن ملی, پھر میں باہر چلا. 2012 میں پھر پروموشن ہوئی, بطور پرنسپل میزبان چلا گیا. 2018 سے پھر واپس باہر ہو اور پچھلے سال میں ریٹائر ہوا. 36-37 سال نوکری کی ہے اور بڑا پرسکون اور اطمینان کے ساتھ نوکری کی. جب میں اسکول میں پڑھتا تھا, ایک ہمارے استاد تھے, میں ان کے پاس ٹیوشن نہیں پڑھتا تھا, وہ مجھے بلا وجہ مارتے. یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی کہ میں استاد بن گیا تو میں ٹیوشن نہیں پڑھاؤں گا. سب تانے اور وہ مارتے بھی کہتے تھے, ہاتھ ایسے کھڑا کرتا وہ نیچے سے مارتے. ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے. کالج میں آئے, انگلش کے پروفیسر تھے, 59% لیکچر تھے, انہوں نے داخلہ روک لیا کہ جی 60% سے کم داخلہ نہیں آئے گا. ہمارے دوست تھے, وہ پروفیسر یہاں سے ریٹائر ہوئے ہیں, ان کو سپلی لگ گئی. یہ دوسری بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی. تیسری بات, ہماری ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ استاد کے ساتھ ہاتھ ملائیں. یہ بات بھی ذہن میں تھی کہ اگر میں استاد بنا تو ان تینوں چیزوں کی میں مخالفت کروں گا. قسمت دیکھے پھر میں استاد بن گیا. پہلے دن سے میں نے تیار کر دیا کہ کسی طالب علم کے ساتھ سختی نہیں کرنی. میں نے پوری زندگی کسی طالب علم کا نام نہیں کاٹا. 36 سال کسی طالب علم کے ساتھ میں نے کوئی زیادتی نہیں کی. کوئی بڑی سے بڑی بدتمیزی بھی کلاس میں کر دیا ہے تو معاملہ کلاس میں طے ہوا تھا. میں نے آج تک پرنسپل کو کسی کی شکایت کی. اور لیکچر کم بھی ہوتے تھے تو میں داخلہ بھجوا دیتا تھا, کیونکہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہوتا تھا. اور لڑکوں کو ہم چھٹیاں ڈال کے ملتے تھے, اتنا قریبی تعلق رکھتے تھے, مجھے تسکین ہوتی تھی کہ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ یہ نہ ہو. دوسری بات, ہم صاحب اولاد ہیں اور جب ہمارے اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, یقین کریں میری یہ کیفیت ہوتی ہے جیسے میرے اپنے بیٹے بیٹھے. ایک سے نکل نہیں سکتی. فرض کرے میرا بیٹا آج کالج نہیں گیا, مجھے تکلیف ہوتی, اور میری کلاس میں اگر 5 لڑکے نہیں آئے تو اس سے زیادہ مجھے تکلیف ہوتی. جب یہ باتیں میں کلاس میں اظہار کرتا تھا تو لڑکوں کا ہمارا جو گیپ ہوتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا. اب بھی جب لڑکے ملتے ہیں تو ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ یہ بڑے خلوص سے ملتے ہیں. جہاں بھی ہم جاتے ہیں کب ملتی ہے. پوری سروس میں گورنمنٹ نے اتنا پیسہ دیا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اتنا ملتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور کام. طالب علموں نے اتنا پیار دیا, محبت دیا. یہ پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. شیخ صاحب, شبیر صاحب, مصطفیٰ صاحب, اجاز صاحب, ریاض صاحب, نذیر فریدی صاحب. 6 سال میں یہاں رہا, میرا اتنا دل رکھ دیا. ہم دوپہر کا کھانا بھی یہی کھاتے تھے. مجبوری تھی, پروموشن نہ ہوتی تو میں یہاں سے نہ جاتا. مجھے اب بھی یہ روزہ یاد آتا ہے اور میں اکثر آتا ہوں, چکر لگا جاتا ہوں. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے, اگر آپ لوگ استاد ہیں تو ان 3 باتوں پہ تھوڑا بہت عمل کر دیں. لڑکے کا قصور بھی ہو تو آپ اس کو چھوڑ دیں, وہ طالب علم ہے, کسی کا بچہ ہے, آپ اس کے ساتھ سختی کریں. ہو سکتا ہے وہ اسکول ہی چھوڑ جائے, کالج ہی چھوڑ جائے. مجھے دلی تسکین ہوتی ہے جب ہمارے شاگرد ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں. مثلا 3-4 لڑکے ہیں وہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں, جب وہ ملتے ہیں ہمیں فخر ہوتا ہے کہ دیکھیں جی ہمارے بچے یونیورسٹی میں پروفیسر. اکثر ناکے پہ جب ہم جاتے ہیں پولیس والے روک لیتے ہیں, کوئی نہ کوئی شاگرد کھڑا ہوتا ہے, تو جب بھی ڈال کے ملتا ہے تو میں ایک بات کرتا ہوں, یار یہاں پر 2 یا 3 پھول ہونے چاہیے بیٹا, صرف تاسیبہ تو نہ. تو یہ بڑا روحانی تعلق ہوتا ہے استاد اور شاگرد کا. اچھے استاد کو طالب علم نہیں بھولتے, اور اچھا استاد ہمیشہ جب کلاس میں آتا ہے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اور اچھا شاگرد وہ ہوتا ہے جو کلاس میں بیٹھ کے خوشی محسوس کرے. ہم اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں. اگر ہمیں کلاس میں آ کے خوشی
होती है तो हम सही उस्ताद हैं। तालिब इल्म अगर क्लास में बैठा है तो बोर हो रहा है, टाइम देख रहा है, आगे पीछे, वो समझे कि वो तालिब इल्म है नहीं। ये बड़े दानिशवर की जरूरत है। बाकी मेरा ताल्लुक नॉर्थ से है, मलिक मोहम्मद अकरम मेरा नाम है। आप लोग मेरे बाद आए, जब मैं 91 में चला गया था, आप बार 94 का सेशन है, तो हमारे लायक किसी किस्म का कोई काम, किसी किस्म की कोई खिदमत हम आगे हैं। बड़े ताजों में इस तरह की गैर मुकादर नहीं होती, सवाल कादर नहीं होता, अफरा तफरी में 2 या 4 बजे इकट्ठे होते हैं, लेकिन ये ज़ात आप लोगों को हासिल है। आपने इतनी बड़ी आज किसी के पास सलाम करने का टाइम नहीं है, इसलिए गली में अक्सर रहता है, मुझसे नहीं मिल सकते, लेकिन आपका खलूस, आपकी मोहब्बत, उस्ताद सारे आए हुए हैं और आपको दिल से दुआएं करते हैं। मैं भी आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ हो और आपको ये तहसीन पेश करता हूँ। आप लोगों ने असातिज़ा को इज़्ज़त दी और अपने शागिर्द होने का हक अदा शायद मैं पकड़ के कान में कहता कि मेरी जगह लेकिन मेरे दिल के अंदर जो बातें हैं वो मेरे अलावा शायद कोई और ना कर सकता, तो उसके साथ आपकी इजाजत से घूमते घूमते रोड पे मोटरसाइकिल पे आया करता था और शाम तक यहाँ रहते थे हम सारे दोस्त। जो ना इतनी मोहब्बत, मैंने 10-12 साल बावल नगर में पढ़ाया है, साल 2 साल बिहाड़ी में। 1981 में मैंने 60 साल उम्र में रिटायर हुआ था और जब कैलकुलेशन की तो उसमें से 40 साल मेरी नौकरी थी और 20 साल का था मैं जॉब में आ गया, तो 60 साल मेरी 2/3 जो है ना वो मेरी जॉब पढ़ने पढ़ाने में रही और ज्यादातर मैंने टीचिंग में ही तक वो। और 2005 में जिस तरह सलीम आप कह रहे थे, 2005 में मैंने अपने कॉलेज में प्रिंसिपल होते हुए इवनिंग क्लास में एफकॉम में दाखिला ले लिया और अपने स्टूडेंट्स के साथ कुर्सी पे बैठ के और अपने जूनियर असातिज़ा से लेक्चर लेके और कंप्लीट किया और मैंने एफकॉम में किया और मेरी भी अपनी स्टूडेंट जो थी वो उसने गोल्ड मेडल लिया और स्टेज पे जो था मैंने गोल्ड मेडल मैंने तो स्टूडेंट के लिए गोल्ड मेडल नीचे देखा और अभी तक भी पढ़ रहा हूँ और अभी तक भी काम कर रहा हूँ बैठ के। पाँव सूज जाते हैं, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है और पिछले रिटायरमेंट के बाद से गाड़ी भी नहीं चला सकता। भाई डॉक्टर्स ने मना की हुई है और मैं बड़ा परेशान था कि ये दोनों बच्चे हाकिम और ये आए और मैंने अपने घर दीदी को और बेटे को कहा कि मेरे गुरु के शागिर्द आ रहे हैं तो पानी वगैरह और ये ट्रीटमेंट कर लो। मैं बैठे 15 मिनट बाद बेटे ने अंदर से मूवी बना दी, ये दोनों मेरे पाँव दबा के अंदर दबा के ऐसे बैठा था ये शागिर्द है, इतनी गाड़ियाँ हैं और ये क्या कर रहे हो? आप देखो आपके ड्राइंग में क्या हो रहा है। पापा सोफे पे बैठे हुए और 2 बंदे जो है इनके पाँव दबा रहे हैं, इसके बारे में बाबा ने क्या कहा कि मेरे पाँव सूज जाते, शुगर की वजह से मैं चालू नहीं करता, तो ये हमारी हो रही है क्या हो रहा है। मैं महीने बाद आज घर से निकला हूँ, कल से परेशान था कि किस तरह को गुजारूंगा। तो ये टीमा का जो हम देख देंगे वाले अकरम साहब हमेशा मेहरबानी करते हैं, जज्बान में जाना और साथ ले जाते हैं। अल्लाह ने बंदोबस्त किया, दामाद आया हुआ तो मैं गया वहाँ तक छोड़। जो ही मैं स्टॉप पे उतरा हूँ ना, पुराने ज़माने की वो याद आ गई है। बस पैक करते थे, वापसी की तरफ जाया करते थे, तो वहीं से मेरा दिल करता है भाग के दौड़ो आधे घंटे से ज़्यादा बैठ भी नहीं सकता था कुर्सी पे, तो दिल करता है कि लेक्चर दे दूँ, क्या कर लूँ क्या कर लूँ। अल्लाह ने अपने तो एक क्लास एक सेशन के स्टूडेंट्स मुझे याद है कई बच्चों ने राब्ते किए हैं जब से ये फेसबुक पर ये हुआ है, तो कईयों के राब्ते हुए आपके लोधरा के शहर के किस लेवल पर पहुंचे हुए बच्चे। एक ताहिर इकबाल है यहाँ का SHO है, वो लोधरा का है। मैं मेरे भाई डॉक्टर हैं दोनों,
جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی جان آپ ہاسپٹل چلتے ہیں وہاں آپ کا چیک اپ کرواتے ہیں آپ کا بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ لے جاتے ہیں وہاں میں ان کا بہاولپور میں اور جب خاص کر ہم لیبارٹری میں جاتے ہیں نا تو بھائی نے یہاں سے پکڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ سلپ لگا کے اور سوئی نیڈل لگا کے اس نے سیمپل لیا 2 لڑکے جب سیمپل لے کے اس نے پرچی بھائی ڈاکٹر بھائی کے ساتھ کا نام کیا ہے تو میری حالت بھی ویسے اور مطلب قریب اور شکل بھی چینج ہو گئی تھا تو جب اس نے نام لکھا ہی مظہر میں اس نے پرچی وہی ڈال دی اور یہ چونے لگ گئے 2 لڑکے انہوں نے نمبر دیے ایک کا نام جواب تھا سر ہم روز رنگ کے آپ کے شاگرد اس کے بعد 12 سال بہت بہت سروس کی ہے ہزاروں شاگرد ہیں 2 کروڑ 30,000 ہی ہیں 13 سال کی تو یہاں کی سروس ہے اور ڈے نائٹ ایوننگ کلاس کے شاگرد ملا لو مجھے جب بھی ملا ہے نا کوئی سرپرائز اس طرح اور اس میں کمال ہم لوگوں کا نہیں ہم پردیسی سے بات کر رہا تھا ملک صاحب ہیں یاس صاحب ہیں بشیر صاحب ہیں ہم لوگ تو باہر سے آئے تھے جو خدمت اللہ میں ٹکٹ کاٹ کے اور اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے پھر دوبارہ چکر بھی نہیں لگائی خاص ہم ناراض بھی رہتے تھے کہیں طرح شکوہ بھی کیا تھا کہ اب تم نہیں آتے باقی سب کو میں گھیر لیتا ہوں لے آتا ہوں اور تم پتہ کیا ہے یا بول گئے ہو ڈراتے ہیں کہ صاحب آپ کو ہر حاصل ہے آپ سب کچھ کہہ سکتے ہو بہت پیارے انسان ہیں اللہ میں ساروں کو لمبی عمر دے صحت مند رکھے آمین کے رزق میں برکت دے آپ کے بچوں کے نصیب اچھے کرے اتنی دعائیں ہیں لیکن کلاس میں اس وقت ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ یار یہ بچے بڑے ہو گئے ہیں نا تو مجھے بھی دعائیں کامیاب کر دے اور آپ لوگوں سے فیصلہ سب کی دعا صحت کی دعا ایمان اسلام کی دعا اور آخرت جس کے لیے ہم لوگوں نے محنت کی وہ یہی کیا اللہ سے آپ لوگ کی اس کالج کو سلامت رکھے سارے دوستوں کے بچوں کو سلامت رکھے ان کے نصیب اچھے بنے خوشیاں دے صحت دے اتنی دعائیں روزانہ کر کے سوتا ہوں الحمدللہ کہ یہاں اتنی زیادہ پیار بھی نہیں کی جاتی سب کو یاد کر تمام